Ngutana ko nimo rin. Mm. Bisag tulo lang ka tao. Kinsa may idol ni mong manok da sa Cebu? Diha? So, karon. Ah, Imong idol yun. Idigsaka siyang manok at kusugal ka idol ko ni. imuha? Oh. Oy, ni Rico. Oh. Yan si Rico. Oh, number Rico. Ila, Jerlyn. Okay. O kanang kang kuan. Boss Boboy Wigol. Oo. Basta si Rapi ang mutaod. Basta si Rapi. Oo. Yan, saan pa kay bawon mo si Rapi? Mailan man ako, kay mo duol man na ako. Oh, Pero wala si Rapi, dili kong sugal. pass. Pasko. Dayong si Kuan, kanang Prince, kanang ilang ka Sir Justin, Hellfire. Oh, ayo nagmanok. Oo. Mo sugal ko ana nila kay balo ko si Prince Gatari. Maayyo na mutari si Prince. Mao ba? Idol na nako. Campus Robert Ching Palace. Kay si Prince ba magtari ana. Oh. Idol jud na nako si Prince. So, ni sugal de kas manok ni Attorney Cabalida kay si Prince may katari ato. Oo. Basta si Prince kay mutari mo sugal jud ko ana, labi na ka na si Chai. Mo sugal ko. Kinsa? May Chai. Child. Chael. Oh, kanta ba to child dire? Basta Child. magkakanta ka kano kay kanta to child dire. Di ka na si Usmaymay. Oh. Maay po na ilang manok. Mm. Idol po na nako Usmaymay mutari. Basta sikit-sikit lang. Pati yung yoga. Mao ba?